सिलीगुड़ी स्टैंड बाईपास में सरकारी जमीन को लेकर बढ़ा विवाद। नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं स्क्रीन। This program is brought to you by SidWebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी में आए दिन जमीन कब्जा करने की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। सिलीगुड़ी के स्टैंड बाईपास में जमीन की विवाद की घटना हमने आपके समक्ष कुछ दिन पहले रखी थी। इसी घटना में अब एक नया मोड़ आ चुका है, जहां एक तरफ यह जमीन सरकारी बताई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब इस जमीन का मालिक निकल आया है। वह इस जमीन पर अपना मालिकाना हक दिखाते हुए जमीन की कागजात भी पेश कर रहा है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास के ठाकुर नगर इलाके में सरकारी जमीन पर बन रहा था स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वहां पर भू माफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा करने की खबर मिली थी। वहीं इस मामले में डाबग्राम फुलवारी ब्लॉक उपाध्यक्ष ने कहा कि जमीन स्वास्थ्य केंद्र के लिए दी गई थी और स्वास्थ्य केंद्र वहीं रहेगा, और जिसने जमीन पर कब्जा किया था और जो वहां पर साइन बोर्ड लगा हुआ था उसे भी हटा दिया गया है। एक तरफ जहां फुलवारी डाबग्राम की पूर्व प्रधान सुधा सी चटर्जी और वर्तमान प्रधान मिताली मालाकार का कहना है कि वह जमीन बेच थी। हमने BLRO से जांच करवाकर उस जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने की सोची और साइन बोर्ड लगाया, लेकिन इसी बीच इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। उस जमीन पर अब विशाल अग्रवाल नामक एक व्यक्ति ने उस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए वह कहते हैं कि करीबन 3 साल से जमीन मेरे कब्जे में है। मेरे पास जमीन के सारे कागजात भी है। यह तो सरकारी जमीन है ही नहीं, अगर है तो कैसे है? आइए जानते हैं दोनों पक्ष का इस मामले में क्या क्या कहना है। এটা আমি প্রধান থাকাকালীন বছর 4 হয়ে গেল প্রায়, মোটামুটি বেশি ছাড়া কম হবে না। তো তখনই হচ্ছে আমার কাছে খবর আসে যে ওটা ভেসল্যান্ড, ওখানে হচ্ছে ড্রেনের নিচ দিয়ে আর কি ড্রেনটাকে কভার করে, ড্রেনটা যেখান দিয়ে যাচ্ছে জলটা গড়াচ্ছে সেটা কভার করে নিয়ে গার্ডওয়াল দেওয়া হচ্ছিল সেই সময় 3-4 বছর আগে। তখন আমি স্পটে যাই, গিয়ে দেখি, দেখার পরে আমি BLRO দপ্তরে আড়াইকে বলি যে একটু আপনাকে আসতে হবে, আপনি আসুন, এসে জমিটার এটা রূপরেখাটা কি আছে সেটা আমি দেখতে চাই। তখন উনি অশোকবাবু আসলেন, উনি এসে ম্যাপও নিয়ে এসেছিলেন, দাগ নাম্বার সব কিছু দেখে উনি যেটা বললেন যে ওখানে যেই পরিস্থিতি বা রাইট সাইডে, ওই ড্রেনের রাইট সাইডে যেটা আছে বাইপাসের ওপরে, সেটা হচ্ছে 90%ই হচ্ছে ভেসল্যান্ড, আর এক সাইড থেকে কিছুটা খতিয়ান। তো ওখানে যতখানি জমি আছে সেটা দিয়ে বাড়ি ভাষায় যে হেলথ সেন্টারটা আছে, একজনের গ্যারেজে ভাড়া আছে, ওই হেলথ সেন্টারটার অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ, খুবই বাজে অবস্থা। ওখানে মানে গর্ভবতী মায়েরা যায়, ওখানে খুব অসুবিধা। ওখানকার যিনি আছেন আর কি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দপ্তরে, ও দায়িত্বে সুপ্রিয়া দি, তারপরে জানকী, এরাও আছে, ওরা নানান রকম আমাকে কমপ্লেন করেছিল। তো আমি চিন্তা করলাম যে এত কষ্ট হচ্ছে লোকের, তখন ওই জায়গাটা আমি করে মাপালাম আড়াইকে দিয়ে। অশোকবাবু মাপলেন, মাপার পরে তারপরে আমি ওখানে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিই যে এই জমিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত, ডাবগ্রাম 2G। তারপরে হচ্ছে ছিল, অনেক দিনই ছিল এটা সাইনবোর্ডটা থাকার পরে তারপরে আবার বছরখানেক আগে ওটা সরে গিয়েছিল, কেউ সরিয়ে দিয়েছিল। ওটা সরিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে আমি আবার সাথে সাথে ওটাকে আবার নতুনভাবে আবার লাগাই সাইনবোর্ড। তো সাইনবোর্ড লাগানোর পরে এই 2-3 দিন ধরে আমি খবর পাচ্ছি যে এরকম ব্যাপার। কারা এখানে এসছিল, 80 ঘরের 2টো ছেলে আছে, সুজিত আর বুবাই, আর হচ্ছে কালা নামে একটা ছেলে আছে, আর এরা সব বিজেপির সমর্থক। আর ওখানকার যে ঠাকুরনগরের যে পঞ্চায়েত মেম্বার হয়েছে নতুন, কি নাম জানো, অবিনাশ রায়, উনিও এইসবই কারবার করেন। তো আজকে আমি এত বছর আমি জমিটাকে আগলে রাখলাম, সেই জমি হঠাৎ ডাবগ্রাম 2 অঞ্চলটা বিজেপি দখল করার পরেই এই সব দখল করে বেড়াচ্ছে। আর বড় বড় ভাষণ মেরে তারা পোস্টার লাগালো ভোটের সময় যে চোরমুক্ত অঞ্চল গঠন করতে চাই। তাহলে চোরমুক্ত অঞ্চল তো আগেই ছিল, গত 5 বছর আমার আমলে চোরমুক্তই ছিল। কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না যে কোনো রকম এলিগেশন প্রধানের এগেনস্টে কেউ বের করতে পেরেছে। তো এবার কি হলো এমন যে এখনো পূর্ণাঙ্গ আমাদের বডি গঠন হলো না, এর মধ্যেই জমি জায়গা দখল শুরু হয়ে গেল।
আচ্ছা, ওখানে এখন দেখা যাচ্ছে যে টিম দিয়ে ঘেরাও দেওয়া হচ্ছে, তো কোনো রকম আইনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে? আইনত ব্যবস্থা প্রত্যেকেই প্রমাণ চাচ্ছে। আমি ওটা যেহেতু এনজিপি থানার অধীনে ওই জায়গাটা, তো আমি পার্থবাবুকে ফোন করেছিলাম। পার্থবাবুকে যেগুলো আমি চিঠি করে রিসিভ কপিগুলো সেগুলো আমি পাঠিয়েছি। তো এখন বিএলআরও দপ্তরে আমি চিঠি করার পরেই তো ওনারা আমাকে সমস্ত ডিটেলসটা দেন। তো দেওয়ার পরে ওখানে ওই দাগ নাম্বার, প্লট নাম্বার যেগুলো হয় জমির সিস্টেমে, সেগুলো উনি আমাকে পাঠিয়েছেন। সেগুলোই কিন্তু আমি করে দিয়েছি, পার্থবাবুকে দিয়েছি। তারপরে বলছে উনি জমির ডিটেলস চাচ্ছেন। জমির ডিটেলস ওখানে যে নাম্বারগুলো আছে, প্লট নাম্বার, দাগ নাম্বার, ওগুলো যে আছে, ওগুলো দেখলেই তো, যে কোনো ম্যাপ, যে কোনো আমিনের কাছে গেলেই তো বোঝা যাবে যে ওটা ভেস্ট। ওই জমিটা সরকারি? হ্যাঁ, ওটা ভেস্টল্যান্ড। ওখানে স্বাস্থ্য দপ্তরে? হ্যাঁ, স্বাস্থ্য দপ্তর। আর স্বাস্থ্য দপ্তরও আমি অনেক আগে বিএমও যিনি ছিলেন উনি চলে গেলেন, তারপরে আরেকজন এলেন। আমি অনেক দিন ধরেই বলছি যে জমিটা পড়ে আছে এভাবে, যে জমিটার দিকে তো অনেকেরই পাখির চোখ করে বসে আছে, যারা মানে এই সব করে খায় আর কি। তো তাদের হাত থেকে কতদিন বাঁচাতে পারবো, তো সেভাবে আমি প্রেশারও দিয়েছিলাম তখন বিএমএইচকে, যেখানে তাড়াতাড়ি হেলথ সেন্টারটা আপনি তৈরি করুন। আর বছর খানেক হলো ওখানে, যেহেতু পেছন দিকেও অনেকখানি জমি আছে, পিএইচির যে মিনি রিজার্ভার, সেটার জন্য ওনারাও 2-2.5 কাঠা জমি চেয়েছিলেন। আমি বলেছি এই জায়গাটা ভেস্টল্যান্ড, আপনারা এটা নেন। তো সেই জমিটাও কিন্তু সিএমওইচকে আর হচ্ছে পিএইচিকে কিন্তু বিএলআরও দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টগুলো ওনাদের কাছেও আপনারা পাবেন। অঞ্চল থেকে একটা জমি রাখা হয়েছিল বহুদিন ধরে, ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্র হবে বলে একটা ছিল। তো ওই জমিটা যখন সরকারি জমি এবং বিএলও সাহেব যখন মেপে গেছিল, সেখানে এখন কে বা কারা দলিল বানিয়ে বলছে সেই জমিটা তাদের? সেটাও আমার কানে এসেছে। আমি তো যে স্পটে যাইনি, আমিও জানতাম এটা মানে আমাদের অঞ্চলের ইসেই আছে। দু বছর থেকে তো আমাদের পোস্টারও টানানো ছিল বোধহয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওখানে একটা, কিন্তু আমি কালকে খবর পেলাম, এখনো যাইনি, আজকে যাব স্পটে। কালকে খবর পেলাম যে ওখানে নাকি বাউন্ডারি দিচ্ছে, পুরো শুরু হয়ে গেছে বাউন্ডারি। কিন্তু এখন আমি এই সব আমাদের লোকজন নিয়ে পঞ্চায়েত, ওখানকার পঞ্চায়েত নিয়ে ওই জায়গাটা আজকে যে দেখে তারপরে বলতে পারবো ব্যাপারটা কি। সেই সাইনবোর্ডটা ওখানে দেখা যাচ্ছে না, তো সেজন্য আমিও সেটাই শুনলাম, যে আমি তো স্পটটা দেখিনি এখনো। তবে আজকে যাব, যে মানে এখানে গিয়ে দেখি কি করা যায়, কারণ যেটা সরকারি 2 বছর ছিল সেটা কেন উঠেই বা দিল, এটা একটু দেখারও বিষয় আছে, ভাবারও বিষয় আছে। হ্যাঁ, পদক্ষেপ তো নিতেই হবে, যেহেতু এটা অঞ্চলের ইসে ছিল, সেটা আমাদের পদক্ষেপ নিতেই হয়েছে। অনেকদিন থেকেই এটা আমরা জানি যে এটা অঞ্চলের ইসে আছে, আমাদের মানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইসে। তো সুতরাং যাই হোক, আমরা আমাদের দাদা আসুক, উপপ্রধানরা, আমরা একসাথে মিলে সবাই যাই, স্পটটা দেখে একটা কিছু করি, কারণ এটা পদক্ষেপ নিতে হবে, যেহেতু আমাদের অঞ্চলের তত্ত্বাবধানে আছে। এবং আবারও কি বিএলও সাহেবকে জানানো হবে বিষয়টা, যে যেখানে জানানো হয়েছিল মেপে দেখে, সেটাকে আবারও জানানো? হ্যাঁ, জানাবো, প্রয়োজন হলে জানাবো তো, কারণ এটা আমাদের তো যদি জানি, আমাদের এই পোস্টার টানানো ছিল এতদিন, হট করে রাতারাতি চেঞ্জ হয় কি করে, একটু ভাববার বিষয় না, এটা ভাবতে হবে, যাবো, গিয়ে দেখি, স্টেপ নিতেই হবে আমাদেরকে। अच्छा, ये जो जमीन बता रहे हैं, ये बोल रहे गवर्नमेंट का जमीन है, स्वास्थ्य दफ्तर का था, ऐसा? सर, ये मेरी रजिस्ट्री ज़मीन है। मैंने इसको 2020 में इसका बयाना करके 2022 में रजिस्ट्री की हुई है। हाँ, मेरे पास 9 कट्ठे ज़मीन की पूरी रजिस्ट्री पेपर है यहाँ पर। प्लस ये ज़मीन मजिस्ट्रेट की तरफ से मेरे को डिग्री भी मिली हुई है, फाइनल डिग्री मेरे जो पहले जो ऑनर थे उनके पास पूरी इसकी ये है। और अगर आप जो बोलते हैं इन लोग कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट की ज़मीन तो ऐसी नहीं हो सकती है। इसके लिए सभी प्रोसेस होते हैं, एक्विजिशन, देन पट्टा, जो भी है एक पेपर में देना पड़ता है कि किसके अंदर में आएगी, नहीं आएगी। एक्विजिशन का बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती है, मुँह से कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो सकती है, एंड उसके लिए कंपनसेशन भी देना पड़ता है। तो इस तरह का कोई कंपनसेशन या फिर किसी तरह का भी कोई सरकारी ज़मीन लेने के लिए फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो फॉर्मेलिटीज़ मेरे ख्याल से नहीं की गई है। और मेरे पास जो भी, मैं अभी आज भी ऑनलाइन में देख रहा हूँ, LR देख रहा हूँ, मैं सर्चिंग भी कराया हूँ, मेरे पास RS के पेपर्स भी हैं, सभी देख रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि कहीं भी उनके नाम से रजिस्टर्ड है या फिर उनके नाम से कोई पट्टा निकला हुआ या किसी भी एक्विजिशन का है। हमने एक इसके लेके दरखास्त भी की हुई है, करेंगे भी, आगे बात करते हैं क्या है।
बीएलओ दफ्तर से भी तो आया था मापने। हाँ, मापने आए थे। वो तो मेरे रिकॉग्नाइजेशन में तो पहचाना नहीं, वो बीएलआरओ ऑफिस से आए थे कि प्राइवेट आदमी थे। मैंने उनकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं की है, ना ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन थे। मेरे कुछ भाई हैं यहाँ के मेरे अपने, वो हमें बताए कि भैया यहाँ पर कोई आदमी आया है, आप अपने जमीन के अंदर घुस रहा है। हाँ, तो मैंने ट्रेस पास का बोझ भी लगा के रखा था। सिंस बाद में मालूम चले कि कुछ प्रशासनिक जैसे एक्स प्रधान और यहाँ के एक्स पंचायत थे, तो हम तो उनको एज अ गुडविल गेस्चर किसी को ना नहीं करते, उनके ऊपर कोई ट्रेस पास का हम वो भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम निषेध करके रखे हैं किसी भी आदमी को आने के लिए, हमने ये बोर्ड भी इसीलिए लगा के रखा है। हाँ, हमारे बिना नॉलेज का है। ठीक है, अगर मैं जाऊँगा भी बीएलआरओ ऑफिस में, मैं पता लगाता हूँ कौन है, क्या है, उनकी क्या रिपोर्ट है, दैट विल डू। अब मैं अपनी कागज लेके जाऊंगा, मेरे पास पूरी कागज की यहाँ पर वो ये है। अच्छा, ये लैंड में बोला था साइन बोर्ड भी था, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, इस तरह का कोई नॉलेज नहीं है। हमारी जमीन तो हमारे कब्जे में है लास्ट 3 साल से, तो मैं मेरे पास पर्सनली कब खरीदे थे आप? मैं 2020 में बयाना किया था और 2022 में रजिस्टर किया। किससे खरीदे थे? मिस्टर सुबिंदु चाकी एंड विकास चाकी। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? अभी प्रॉब्लम तो उनकी तरफ से दावी है कि कुछ पार्ट उनका है, कुछ पार्ट मेरा है, उनके हिसाब से। अभी भी 90% बता रहे थे। 90%, देखिए 90%, 80% परसेंटेज तो होता नहीं है जमीन पे। जमीन है, अगर किसी का भी मैं 1 इंच भी लिया हूँ, हाँ, तो मैं 100% देने के तैयार हूँ। मैं ऐसा कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही करता हूँ। मैं सब आइन कानून मानने वाला बंदा हूँ और वही मान के चलूंगा। कितना कट्ठा है ये मेरा 9 कट्ठा जमीन है। किसका नाम पर? ये मेरे नाम पे ही रजिस्टर्ड क्या है। नाम है? मेरा नाम विशाल अग्रवाल। कौन सा इलाका में जमीन है? ये आपको ठाकुर नगर ईस्टर्न बाईपास, जस्ट रेल लाइन के बगल में, भावेश पेट्रोल पंप से 1 किलोमीटर पास। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलैक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, Siliguri. Call 9832035454. Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age 21 to 39 years. Male height 5 feet 7 inches. Female height 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Interview on the 8th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800 866 855.